वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का अहम इजलास। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म काबीना इजलास में दौरे सऊदी अरब पर गुफ्तगू करेंगे। मक्का दिफाई मुआहदे की तफसीलात पेश की जाएंगी। इजलास में कौमी नौइयत के अहम फैसले मुतवक्के। कराची में मीर रजा केस की तहकीकात में अहम शवाहिद मिल गए। मेदे और फेफड़ों से गैर मामूली असरात सामने आ गए। मकतूल की शर्ट से तेजाब और दूसरे शख्स के पसीने के निशानात मिल गए। केस में 21 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। मशकूक गेस्ट हाउस भी सील। FIR में कत्ल और शवाहिद छुपाने की दफात भी शामिल कर ली गई। DIG क्राइम एंड इन्वेस्टिगेशन कराची आमिर फारूकी मीर की सरबराही में रजा कत्ल केस की नई तहकीकाती कमेटी का इजलास। कानूनी और तफ्तीशी पेशरफ्त के जायजे समेत मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर। नई तहकीकाती टीम आज जाए वक़ुआ का दौरा भी करेगी। मीर रजा के वालिद का तहकीकाती टीम पर इजहार एतमाद। जुडिशल कमीशन के क़याम की मुखालिफत। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा DIG उमर फारूकी अच्छी शोहरत के अफसर हैं। उम्मीद है तहकीकाती कमेटी सच सामने लाएगी। वाज़ेह किया बेटे का बिजनेस पार्टनर गायब है। लाहौर के इलाके टाउनशिप पुलिस की हिरासत में 2 खवातीन की हलाकत का केस। इब्तिदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तशद्दुद का दावा मुस्तरद। दोनों की मौत तबई करार। दोनों की पुलिस हिरासत से कब्ल की वीडियो सामने आ गई। वीडियो को इंक्वायरी का हिस्सा बना दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का हथियार उठाने और आलाकार बनने वालों के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान। वाज़ेह किया धरने वाले आज़ाद कश्मीर इलेक्शन रोकना चाहते थे, कामयाब नहीं हो सके। मुजाहिरीन के जायज़ मुतालबात पर नज़रसानी की भी यकीन दहानी। वाज़ेह किया आज़ाद कश्मीर में आज़ादाना, मुनसिफाना और शफाफ इंतखाबात हुए। धांधली के इल्ज़ामात लगाने वालों ने अभी तक कोई सबूत नहीं दिया। 2/3 अक्सरियत से लीगी हुकूमत बनाने का भी ऐलान। बानी PTI की हालत ख़राब है, उनकी सेहत ठीक नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। तमाम ऑप्शन इस्तेमाल किए, कोई रिलीफ ना मिलने पर मज़ाहमत के सिवा कोई चारा नहीं बचा था। कल सुप्रीम कोर्ट के सामने धरना देने का ऐलान। इस्लामाबाद में एहतजाज की नाकामी पर PTI रहनुमाओं की एक दूसरे पर चढ़ाई। अरकान असम्बली कॉल के बावजूद हाई कोर्ट ना पहुंचने पर सलमान अकरम राजा अपने ही अरकान असम्बली पर फट पड़े। ना आने वाले अरकान असम्बली के नाम सामने लाने का ऐलान। एहतजाज के लिए बुलाना हो तो वक्त पर बुलाया जाए। रात 12 बजे मैसेज भेजकर कहा जाता है कि पार्लियामेंटेरियंस एहतजाज के लिए नहीं पहुंचे। जुनेद अकबर का सलमान अकरम राजा को जवाब। हारे हुए लोग पंजाब पर गुस्सा निकालने आ जाते हैं। कश्मीर के अवाम ने उन्हें वोट नहीं दिया। 18 साल से हुकूमत करने वाले एक घूंट पानी नहीं दे सके। हम खोखले नारों पर नहीं, अमली इक़दामात पर यकीन रखते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी के पीपल्स पार्टी पर तनकीदी निश्तर। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात का तीसरा मरहला। बाग और हवेली के 4 हलकों में पोलिंग जारी। वोटिंग का अमल 5 बजे तक जारी रहेगा। शहरियों की बड़ी तादाद पोलिंग स्टेशनों पर पहुंच गई। 4.5 लाख से ज़ायद वोटर्स हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म सरदार अतीक, सरदार तनवीर इलियास और वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल राठौर भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली की 45 नशिस्तों में से नून लीग 24 सीटों के साथ सर फहरिस्त है। पीपल्स पार्टी 10 नशिस्तों के साथ दूसरे नंबर पर है। पीपल्स पार्टी की आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के दौरान LA-14 और हल्का 15 में धांधली की शिकायत। इलेक्शन कमीशन से फौरी कार्रवाई का मुतालबा। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार ज़ियाउल कमर का इलाके की सड़कें बंद करने और बैलेट पेपर पर गैर कानूनी ठप्पे लगाने का इल्ज़ाम। पीपल्स पार्टी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर को शिकायत इरसाल कर दी। पाक, तुर्की और सऊदीया मक्का दिफाई मुआहदा ईरान के लिए खतरा नहीं। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई की वजाहत। कहा तीसरी कुव्वत मदाखलत ना करे तो आबनाए हुर्मुज़ को खोला जा सकता है। मुआहदे की अमरीकी खिलाफ वर्जियाँ जारी रहने तक किसी भी किस्म की बात करने से इनकार।
کویتی وزیر خارجہ کی مشترکہ دفاعی معاہدے پر پاکستان کو مبارکباد۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے ٹیلی فونک رابطے میں دو طرفہ تعلقات اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ دونوں رہنماؤں نے قریبی رابطے رکھنے پر اتفاق کیا۔ وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک کا کہنا ہے کہ سعودی عرب، پاکستان اور ترکی کے درمیان معاہدے سے ملکی ترقی کا نیا باب کھلے گا۔ پیٹرول پر جتنا ریلیف دے سکتے ہیں وہ دے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حافظ نعیم الرحمان کے پاس تیل کی قیمتیں کم کرنے کا کوئی مؤثر طریقہ کار ہے تو بتا دیں، اس پر عمل کر لیں گے۔ خیبر پختونخوا کے عوام کا پاکستان، سعودی عرب اور ترکی کے تاریخی مکہ باہمی دفاعی معاہدے کا بھرپور خیر مقدم۔ کلیدی کردار پر عسکری قیادت کو خراج تحسین پیش کیا۔ امت مسلمہ کے اتحاد کے لیے تاریخی سنگ میل قرار دے دیا۔ آپریشن رد الفتنہ 3 کے تحت بلوچستان میں دہشت گردوں کے خلاف کارروائیاں جاری۔ پنجگور کے علاقے سرکینی اور چھیدگی میں فتنہ الہندوستان کے اہم سرغنہ وزیر ولد جمال سمیت 5 دہشت گرد ہلاک۔ دہشت گردوں کے قبضے سے گولہ بارود، مشین گنز اور دیگر اسلحہ سمیت 4 موٹر سائیکلیں قبضے میں لے لی گئیں۔ دہشت گرد لوٹ مار، بھتہ خوری، اغوا اور دہشت گردی کی کارروائی میں ملوث تھے۔ ونو میں پولیس، سی ٹی ڈی اور سیکیورٹی فورسز کا مشترکہ آپریشن، ایک دہشت گرد ہلاک، متعدد مشتبہ افراد گرفتار۔ ہلاک دہشت گرد کے قبضے سے کلاشنکوف اور میگزین برآمد۔ لاہور کی سیشن کورٹ نے نازیبا فیک ویڈیو کیس میں عظمہ بخاری کی ویڈیو لنک پر بیان قلم بند کرانے کی درخواست مسترد کر دی۔ عظمہ بخاری کو آئندہ سماعت پر بیان ریکارڈ کرانے کے لیے پیش ہونے کا حکم۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے یومیہ تعین سمیت مطالبات منوانے کے لیے ملک بھر میں گڈز ٹرانسپورٹرز کی ہڑتال۔ پاکستان ٹیکسٹائل کونسل کی وزیر اعظم سے فوری مداخلت کی اپیل۔ نئے مالی سال کے پہلے ماہ ترسیلات زر میں نمایاں اضافہ۔ جولائی 2026 میں ترسیلات زر 3 ارب 60 کروڑ رہیں۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق سالانہ بنیادوں پر جولائی میں ترسیلات زر میں 1.3% کا اضافہ ہوا۔ وزیر اعظم کا ترسیلات زر میں اضافے پر اطمینان کا اظہار۔ سمندر پار پاکستانیوں کی ملکی معیشت کے استحکام اور ترقی میں مثبت کردار لائق تحسین قرار دے دیا۔ پاکستان کے توانائی شعبے میں 6 ارب ڈالر سرمایہ کاری کی راہ ہموار۔ وفاقی کابینہ میں آئل ریفائننگ پالیسی 2023 میں ترامیم کی منظوری کا امکان۔ کابینہ اراکین کمیٹی برائے توانائی کے فیصلوں کی منظوری دیں گے۔ پیٹرولیم ریفائنریاں اپنے موجودہ پلانٹس کو جدید بنائیں گی۔ اپ گریڈیشن کے بعد پیٹرول کی پیداوار 72 جبکہ ہائی سپیڈ ڈیزل کی پیداوار میں 39% تک اضافہ کیا جائے گا۔ امریکہ کے ساتھ تجارتی توازن پاکستان کے حق میں ہو گیا۔ ذرائع کے مطابق مالی سال 2025-26 میں امریکہ سے تجارتی سرپلس 2 ارب 59 کروڑ ڈالر رہا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اہم اجلاس۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم کابینہ اجلاس میں دورہ سعودی عرب پر گفتگو کریں گے۔ مکہ دفاعی معاہدے کی تفصیلات پیش کی جائیں گی۔ اجلاس میں قومی نوعیت کے اہم فیصلے متوقع۔ کراچی میں میر رضا کیس کی تحقیقات میں اہم شواہد مل گئے۔ معدے اور پھیپھڑوں سے غیر معمولی اثرات سامنے آ گئے۔ مقتول کی شرٹ سے تیزاب اور دوسرے شخص کے پسینے کے نشانات مل گئے۔ کیس میں 21 افراد کو حراست میں لے لیا گیا۔ مشکوک گیسٹ ہاؤس بھی سیل۔ ایف آئی آر میں قتل اور شواہد چھپانے کی دفعات بھی شامل کر لی گئی۔ ڈی آئی جی کرائم اینڈ انویسٹیگیشن کراچی عامر فاروقی میر کی سربراہی میں رضا قتل کیس کی نئی تحقیقاتی کمیٹی کا اجلاس۔ قانونی اور تفتیشی پیش رفت کے جائزے سمیت مختلف پہلوؤں پر غور۔ نئی تحقیقاتی ٹیم آج جائے وقوع کا دورہ بھی کرے گی۔ میر رضا کے والد کا تحقیقاتی ٹیم پر اظہار اعتماد۔ جوڈیشل کمیشن کے قیام کی مخالفت۔ صحافیوں سے گفتگو میں کہا ڈی آئی جی عمر فاروقی اچھی شہرت کے افسر ہیں، امید ہے تحقیقاتی کمیٹی سچ سامنے لائے گی۔ واضح کیا بیٹے کا بزنس پارٹنر غائب ہے۔
लाहौर के इलाके टाउनशिप पुलिस की हिरासत में 2 खवातीन की हलाकत का केस, इब्तिदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तशद्दुद का दावा मुस्तरद, दोनों की मौत तबई करार, दोनों की पुलिस हिरासत से कब्ल की वीडियो सामने आ गई, वीडियो को इंक्वायरी का हिस्सा बना दिया गया। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का हथियार उठाने और आलाकार बनने वालों के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान, वाज़े किया धरने वाले आज़ाद कश्मीर इलेक्शन रोकना चाहते थे, कामयाब नहीं हो सके, मुजाहिरीन के जायज़ मुतालबात पर नजरसानी की भी यकीन दहानी, वाज़े किया आज़ाद कश्मीर में आज़ादाना, मुनसिफाना और शफाफ इंतखाबात हुए, धांधली के इल्ज़ामात लगाने वालों ने अभी तक कोई सबूत नहीं दिया, 2/3 अक्सरियत से लीगी हुकूमत बनाने का भी ऐलान। बानी पीटीआई की हालत ख़राब है, उनकी सेहत ठीक नहीं, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, तमाम ऑप्शन इस्तेमाल किए, कोई रिलीफ ना मिलने पर मज़ाहमत के सिवा कोई चारा नहीं बचा था, कल सुप्रीम कोर्ट के सामने धरना देने का ऐलान। इस्लामाबाद में एहतजाज की नाकामी पर पीटीआई रहनुमाओं की एक दूसरे पर चढ़ाई, अरकान असम्बली कॉल के बावजूद हाई कोर्ट ना पहुंचने पर सलमान अकरम राजा अपने ही अरकान असम्बली पर फट पड़े, ना आने वाले अरकान असम्बली के नाम सामने लाने का ऐलान, एहतजाज के लिए बुलाना हो तो वक्त पर बुलाया जाए, रात 12 बजे मैसेज भेजकर कहा जाता है कि पार्लियामेंटेरियंस एहतजाज के लिए नहीं पहुंचे, जुनेद अकबर का सलमान अकरम राजा को जवाब। हारे हुए लोग पंजाब पर गुस्सा निकालने आ जाते हैं, कश्मीर के अवाम ने उन्हें वोट नहीं दिया, 18 साल से हुकूमत करने वाले एक घूंट पानी नहीं दे सके, हम खोखले नारों पर नहीं अमली इक़दामात पर यकीन रखते हैं, वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी के पीपल्स पार्टी पर तनकीदी निश्तर। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात का तीसरा मरहला, बाग और हवेली के 4 हलकों में पोलिंग जारी, वोटिंग का अमल 5 बजे तक जारी रहेगा, शहरियों की बड़ी तादाद पोलिंग स्टेशनों पर पहुंच गई, 4.5 लाख से ज़ायद वोटर्स हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे, साबिक़ वज़ीर आज़म सरदार अतीक, सरदार तनवीर इलियास और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल राठौर भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात, आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली की 45 नशिस्तों में से नून लीग 24 सीटों के साथ सर फहरिस्त है, पीपल्स पार्टी 10 नशिस्तों के साथ दूसरे नंबर पर है। पीपल्स पार्टी की आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के दौरान LA-14 और हल्का 15 में धांधली की शिकायत, इलेक्शन कमीशन से फौरी कार्रवाई का मुतालबा, पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार ज़ियाउल कमर का इलाके की सड़कें बंद करने और बैलेट पेपर पर गैर कानूनी ठप्पे लगाने का इल्ज़ाम, पीपल्स पार्टी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर को शिकायत इरसाल कर दी। पाक, तुर्की और सऊदीया मक्का दिफाई मुआहिदा ईरान के लिए खतरा नहीं, तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई की वजाहत, कहा तीसरी कुव्वत मदाखलत ना करे तो आबनाए हुर्मुज़ को खोला जा सकता है, मुआहिदे की अमरीकी खिलाफ वर्जियाँ जारी रहने तक किसी भी किस्म की बात करने से इनकार। कुवैती वज़ीर ख़ारजा की मुश्तरका दिफाई मुआहदे पर पाकिस्तान को मुबारकबाद, नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से टेलीफोनिक राब्ते में 2 तरफ़ा ताल्लुक़ात और बाहिमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख़याल, दोनों रहनुमाओं ने करीबी राब्ते रखने पर इत्तेफ़ाक़ किया। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक का कहना है कि सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान मुआहदे से मुल्की तरक्की का नया बाब खुलेगा, पेट्रोल पर जितना रिलीफ दे सकते हैं वो दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि हाफिज़ नईमुर्रहमान के पास तेल की कीमतें कम करने का कोई मौसर तरीक़ाकार है तो बता दें, उस पर अमल कर लेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम का पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के तारीखी मक्का बाहिमी दिफाई मुआहदे का भरपूर खैर मकदम, कलीदी किरदार पर अस्करी क़यादत को खिराज तहसीन पेश किया, उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद के लिए तारीखी संग मील करार दे दिया। ऑपरेशन रद्दुल फितना 3 के तहत बलूचिस्तान में दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी, पंजगोर के इलाके सरकीनी और छिदगी में फितना हिंदुस्तान के अहम सरगना वज़ीर वल जमाल समेत 5 दहशतगर्द हलाक, दहशतगर्दों के कब्जे से गोला बारूद, मशीन गन्स और दीगर असलहा समेत 4 मोटरसाइकिलें कब्जे में ले ली गईं। दहशतगर्द लूटमार, भत्ताखोरी, अगवा और दहशतगर्दी की कार्रवाई में मुलव्वस थे।
ونو میں پولیس سی ٹی ڈی اور سیکیورٹی فورسز کا مشترکہ آپریشن، ایک دہشت گرد ہلاک، متعدد مشتبہ افراد گرفتار، ہلاک دہشت گرد کے قبضے سے کلاشنکوف اور میگزین برآمد۔ لاہور کی سیشن کورٹ نے نازیبہ فیک ویڈیو کیس میں عظمہ بخاری کی ویڈیو لنک پر بیان قلم بند کرانے کی درخواست مسترد کر دی۔ عظمہ بخاری کو آئندہ سماعت پر بیان ریکارڈ کرانے کے لیے پیش ہونے کا حکم۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے یومیہ تعین سمیت مطالبات منوانے کے لیے ملک بھر میں گڈز ٹرانسپورٹرز کی ہڑتال، پاکستان ٹیکسٹائل کونسل کی وزیر اعظم سے فوری مداخلت کی اپیل۔ نئے مالی سال کے پہلے ماہ ترسیلات زر میں نمایاں اضافہ، جولائی 2026 میں ترسیلات زر 3 ارب 60 کروڑ رہیں۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق سالانہ بنیادوں پر جولائی میں ترسیلات زر میں 1.3% کا اضافہ ہوا۔ وزیر اعظم کا ترسیلات زر میں اضافے پر اطمینان کا اظہار، سمندر پار پاکستانیوں کی ملکی معیشت کے استحکام اور ترقی میں مثبت کردار لائق تحسین قرار دے دیا۔ پاکستان کے توانائی شعبے میں 6 ارب ڈالر سرمایہ کاری کی راہ ہموار، وفاقی کابینہ میں آئل ریفائننگ پالیسی 2023 میں ترامیم کی منظوری کا امکان، کابینہ اراکین کمیٹی برائے توانائی کے فیصلوں کی منظوری دیں گے۔ پیٹرولیم ریفائنریاں اپنے موجودہ پلانٹس کو جدید بنائیں گی، اپ گریڈیشن کے بعد پیٹرول کی پیداوار 72 جبکہ ہائی سپیڈ ڈیزل کی پیداوار میں 39% تک اضافہ کیا جائے گا۔ امریکہ کے ساتھ تجارتی توازن پاکستان کے حق میں ہو گیا، ذرائع کے مطابق مالی سال 2025-26 میں امریکہ سے تجارتی سرپلس 2 ارب 59 کروڑ ڈالر رہا۔